Куэду гъэщӀэгъуэнщ хэкум, хабзэм хуэлэжьа цӀыхухэм я гъащӀэ гъуэгуанэм укӀэлъыплъыныр, абы щапхъэ пхуэхъун хэпхыныр. Апхуэдэу дэ нобэ дытепсэлъыхьынущ. Урысей Федерацием щӀыхь зиӀэ и лэжьакӀуэ, прокуратурэм и ветеран, юстицием и советник нэхъыжь, Урысей Федерацием и тхакӀуэхэм и союзым хэт Сарахъэ Александр. Александр минрэ щибгъурэ щэщӏрэ плӏыгъэм, щакӏуэгъуэм и тӏощӏрэ бгъум, Тэрч районым хыхьэ Къанщыуей, Курп ищхъэрэ къуажэм къыщалъхуащ. И адэр лэжьэну лэсчэн ягъэкӏуати, унагъуэр а къуажэм ӏэпхъуэри, илъэс куэдкӏэ дэсащ. Ди адэр щӏэныгъэм щӏэбэну куэдрэ щытащ мыуэ. Кӏасэу къишащ, къыщимышэм щыгъуэ, медресе жыгуэр къиушащ. Абы высшее образование гъуэтауэ щэ хьэрфызэкӏэ ӏэзэу, иджы къеджэфу, иджы зриздэкӏыфу щытащ. Советский властыр къэхьэн ужьымэ, учитель ягъэхьэзыру щэ курс, пятикурс щызэрагъэпэща, ди выкӏуэж щытащ щӏыуи, ар къиушащ. Ар къиушри тӏощӏрэ тӏугъэм сармакъ ягъакӏуэри япэ егъэджакӏуэу дэсащ сармакъ, илъэсиху хуэдизкӏэ. Классым щыкӏуам щыгъуэ щэ ди адэр хуабжьу къыздэӏэпыкъуу щытащ. Сэри зыгурыхуу фӏыуэ седжэу щытащ. ИтӀанэ нэмыцэхьэр къакӏуэри школхэр зыхакъутэжащ. Зауэ зэманым уи нэгу щӏэкӏахэм щыщу сыт пщӏэжыр? Нэмыцэхьэр слъэгъуащ. Дыкъэӏэпхъуэжри щӏэкӏуэ лъэхъэнэм верхнэ гудан дэсащ. Нэмыцэ дэкӏыжыхукӏэ. Верхнэ гудан нэмыцэ дэсакъым. Партизанхэр гъунэгъут абдежым мэзми ящышынэти, субботэ къэсхукӏэ къакӏуэрэ унагъуэ яхъунщӏу шхынкӏэ къыдахыу, джэд къазэ къащыфу ахуэдэу щытащ. Иужьым мыстым партизанхэр къыдэгъэӏуэхуащ. Быдынтеуэнущ, быдынтыхьэнущи фыдэкӏ, зыщӏыпӏэ фыкӏуэ жеӏэри. Инижынэр гуданым дыкъакӏуэри ди благъэм дит щыӏащ. Абы щыгъуэ нэмыцэр дэсу, зыгъэнэу телефонкӏэ зыпыщӏауэ, мысту самолётхэр лъату, бомбит ящӏу, ӏейуэ дышыну. Дэ зэрытщӏэмкӏэ, юрист ӏэщӏагъэм ухуеджэн ипэ уэ нэгъуэщӏ ӏэщӏагъэ зэбгъэгъуэтащ. Ар дауэ къыхэпха хъуа? Минрэ щибгъурэ тхущӏрэ зыгъэм ебгъуанэ классыр къэзыхуауэ, школыр къэзгъанэу щытми, еджакӏуэ сыкӏуащ киномеханикыу, Ростов. Сэ Советым щыфӏыуэ. Дыхуейщи къэвгъэкӏуэн щыӏэмэ къытхухэху шэри хъыбар кърагъэщӏати, сэри ар зыхэлъу щытми сыкӏуащ. Щыгъуэм кинофикация управление жыӏэу щыӏэт. Абы я направлениекӏэ сыкӏуащ. Мазитӏ-щӏэ седжэри сыкъэкӏуэжри сылэжьащ Советский районым старший киномеханик райкинотеатра. Абы сыкъикӏыжри редакцием сыкӏуащ. Редактор къызэлъэӏу щыӏэми щӏэбгъу, абы сыдэлэжьырт тӏэкӏуи. Редакторым щыӏащ, корреспонденту районный газетым. Районный газетым сыщыӏэу, райком зав. Отдел Настаев жыӏэу щыӏэт абы, Мухаммед Хажумарович. Ар къызэджащ. Уеджэну ухуей жиӏащ. Сыхуейщ. НтӀэ кӏуэи уи документхэр хьэзыр жиӏащ. Къэсхуэхь зыгъэну жери. Тхылъ зыкъэхьэзыр, тхылъымпӏэр зыкъэхьэзыри къесри, направление ятхри кӏуэ жиӏащ, иджы прокурор республикэм кӏуэ жери сыкъэкӏуащ. Абы сыкъакӏуи тхылъыр езгъэлъагъуэ щыгъуэми, абы икӏ тхылъыр зрагъэпэщ щыгъуэми, обкомым ирагъэхьащ. Обкомым направление ятхри Саратов ирагъэхьащ. Саратовский институтым направление имыӏэу документхэр къащтэӏэ. ИтӀанэ визэ къысхуэхь щабыжэ сыкӏуащ, сыкӏуэри направление иӏэу цӏыхуипщӏ зы метру щӏэджащ. Гугъу сыгузэващ, итӏанэ сытми щӏэбыуэ пхыкӏ балэр къэсхь щаби пхыкӏащ. Газетым узэрыщылэжьар еджапӏэм сэбэп къыщыпхуэхъужа къыщӏэкӏынщ. Сротым сыдихьэху щабми щӏабы районым щылажьэм щыгъуэ ӏейуэ сротыр зэзгъэщӏауэ щытащ. Фотоаппарат сымыгъуэту, тхылъ сымыгъуэту, сщӏэну сымыщӏу сыми зэзгъащӏэ щабми сурэт тесхыху сыхъуауэ Саратов сыкӏуащ. Ӏейуэ сэбэп сыхуэхъужа иужьар. Сурэт тепхын щхьэкӏэ щӏэбгъуэ, фотобумагэ жыхуаӏэм хуэдэ ухуейт. Ар райпом шофёрыр махуэ къэс къакӏуэт, Налшыки щӏэбгъуэ. Къэӏэзащ мыуэдэ пачкэ къысхуэхьыр зэри.
къыздэӏэпыкъут уэлэжьи къихьри къэкӏуэжащ, сыкӏуэж къетхыжыну. Къихьри стехат пачкэ. Мал степха, уэлэхи тӏощӏри бжы жиӏащ, зыкъыхэзыпха, ауэ сеплъауэращ жиӏащ. НтӀэ узотыж жызащ, мыуэ къэтлъыж. Еджэныр дауэ къохъулӏэрэт? Студент гъащӏэ илъэсхэм щыщу сыт нэхъ уигу къинэжахэр? МыӀейуэ седжащ мыуэ. Абы мысым клуб яӏэт. Клубым киноаппаратурэ щӏэт. Абы ар къызатщӏэби ар езгъэлажьэу. Абыкӏэ кабинет цӏыкӏу сиӏэу ауэдэу сылэжьащ мыуэ. Мысым фотоаппаратыр щӏэт, абы лабораториеу тӏу яӏэт мыуэ. Криминалистикэ яджт а псыгъуэм. Криминалистикэм дихауэ зы лабораторие сэ къызатыр къысщрапхэри хуиту иджы печатэ тщӏыуэ, иж щӏыуэ, иджы студентыр езгъаджэу хуэдэу шатащ. Зыгъуэм дэкӏри итӏанэ къалэмыкъиурэ къакӏуэри ӏейуэ зэныбжьэгъу дызыхуэхъущ, абы общежитием зэгъусэу дыщӏэсащ. Ар аспирантурэм щӏэсу сэ студенту. Абы дыщӏэсурэ щхьэгъусэ игъуэтщ, абы щхьэгъусэри къишэри ноуплъагъунщ, сурэтхэми хэтщ, абы уэзгъэлъагъунщ ухуеймэ. Сурэтыр тесщ хуэмысту ауэдэу зэгъусэу спорт лагерым щыӏащ, спорт лагерым сэ нэхъыщхьэ ауэдэу обслуживать кино щӏыуэ, электричествэ хуэзгъэщӏэлажьэу, палатэ диӏэу, специальнэ палатэ отдельно сэ сиӏэу, юрэ тегъусэу щӏэсащ. Ауэдурэ зэщтам иужькӏэ иджы 50-летие окончания института цӏыкӏу тхыжащ. Они учились вместе, жили. Иджы Москва щыӏащ организацияшхуэ, ассоциация выпускников Саратовского юридического института жиӏэу. Абы главнэр дэ однокурсникщ, Остапенко жери жьэбгъуэ. НтӀэ сурэти диӏэщ, абы тхылърэ хуезгъэхьри яхуигуэшащ юбилейное заседание щыӏэм щыгъуэ. Тхылъым моди игъэпӏуийрэ гъэлъэгъуауэ. Ари сурэту зиӏэщ. Иджы ар институтым яхьри, институтым блыным кӏэрагъапщӏэжауэ тетащ псорищ. Абы псом зэлъытэжри благодарственное письмо иджы куэдым щӏауэ схуагъэхьащ институтым, ректорым и ӏэтелъу. Институтым уапыщӏауэ щыт иджыпсту? Уигу къэкӏрэ еджапӏэр? Куэдрэ сигу къэкӏыжам арауэ сщыужащ ужеӏэу. Ну, институтыр жьэбгъуэ дэ ди унагъуэм ейуэ ущыхъунущ. Сэ сщеджащ, абы къэзыухащ, си щӏалэм къиухащ, си пхъум къиухащ, си внучкэм иухащ институтыр. Си внучкэм сатичем къиухащ. Еджапӏэр къэбуха нэужь, дэнэ япэ ущылэжьар? 4-5 сиӏэу къэзыухащ институтыр. НтӀэ сыкъэкӏуэжри прокурор республикэу щытар Ансыкъуэ Мухьэрбий. Абдей сыщӏыхьэри сымыращ направление сиӏэщ. Иджы пщыгъуэмэ, студентыр щӏашурэ направление иратурэ егъакӏуэ мыхъумэ, езы зыхуемыкӏуэу щытаӏым. Мыгъуэду сэ направлением ис зэри щӏауэ, дэнэ щӏа нэгъуэщӏтэм дызэлъэӏуар жиӏащ абы. Ну, зэлъэӏуами сэ къызата сыкъэкӏуар щыӏащ, абы нэфӏ дежкӏэ ягуэшыркъым. НтӀэ хъунщ жиӏащ, прохладэм узогъакӏуэ жери, прохладэм прыгазитхущэм сигъэкӏуащ, прохладэм илъэсищкӏэ щылэжьащ. Абы нэхъ тыншу щылэжьащ жыпӏэм ехъырэ. Урысхьэр нэхъыбэр арат мыуэ, жыпӏэр законыр ябжт. Мыр закону къезэгъэкъым жери жаӏэт. Иужьым илъэсищ дэкӏэнощӏымэ, Ансыкъуэм пригазитхри сыкъыдишри аппаратым сыкъишащ республиканский прокуратурэм. Абы помощник прокурора республикэу щылэжьащ илъэситӏкӏэ. Илъэситӏкӏэ сылажьэри Тэрч районым прокурору текӏати жьэбгъуэ. Прокурор узмыгъакӏуэ мыхъуну жиӏащ. Тетӏысхьэ машинэм жиӏи ситӏысхьи сишэ зэбми. Иджы пщыгъуэм законыр зритым хуэдэтэкъым. Законым итӏым райком унафэ ищӏын хуейуэ, обком унафэ ищӏын хуейуэ. НтӀэ прокурор увыну щхьэкӏэ райкомым разрешение хуейт. Абы разрешение къуитэнущ, обкомым разрешение бюром хуейт.
решенэр ягъэхьтэми жабгъуэ генеральным прокурорым дей приказ итхурат. Агъуэдэ решенэ щымыӏауэ приказ итхуну хуитӏэ. Ар зыми имытхауэ зэгуэнт. Ну, общем, ахуэдэу прокурор районым сагъэуври минрэ щибгъурэ блылӏыщӏхьэм прокурор районым сыуващ. Абы иужьчӏэ Бахъсэн сагъакӏуэри Бахъсэн прокурор районым сыщыӏащ. Итӏанэ абы къикӏыжри Советскэ районми сыщыӏащ тӏэкӏурэ. Районхэм и мызакъуэу аппаратми щылэжьащ. А зэманым уи лэжьыгъэр сытыт зытеухуар? Аппаратым щылажьэм щӏыгъуэ зытеухуар районитӏ сэ сапшауэ щытащ. Абы следователь зэрылажьэм сыкӏэлъыплъын хуейуэ. Абы районым сыкӏуэрэ ӏуэхухэм седжэу, ӏуэхухэм ныкъусаныгъэ иӏэм езгъэлъагъуэу. Мыр тэмэму мыхуэдэу щӏын хуейм, мыхуэдэу къэщӏыжын хуейщ. Пшэнжу егъэувыӏауэ щытмэ, скъутэжу, щӏэрыщӏу езгъэщӏыжу хуэдэу щытащ. Ари лэжьыгъэ гугъут. Судыми сепшауэ щытащ, Верховным судым обвинителю сыхэтащ. Абдежым процессышхуам сыхэсащ. Къуажэхэм дыкӏуу дыхэплъащ. Ну, цӏыху куэд ящӏауэ, ящӏауэ процессышхуэхьэм. Зэрыжыпӏэмкӏэ уи лэжьыгъэр гугъут. Дауэ уехъулӏэрэт абы? Прокурор уи лэжьэныр пэжыр зыӏым щытыншэ. Фэжэгъуэхь куэд хэлъщ. Зэхуагъэ хэлъу зэкӏуэнкӏэ пщӏымэ, ар зэхуагъэркӏэ зэныкъуэкъур абы и жагъуэ мэхъу. Абы уздэӏэпыкъуар щӏэбгъуэ, зэкӏуэнкӏэ уздэӏэпыкъуар абы и гуапэ мэхъу. Ахуэдурэ зыхуагъэкӏуэгъуейщ ар. Сыт хуэдэу щымытми, сэ зэкӏуэным слъэту текӏакъым зейщ. Ар и ныкъуэми сэбэп схуэхъуащ, и ныкъуэми зэран схуэхъуащ. Узэрытӏысыжрэ илъэс зыбжанэ мэхъу. Ухуэзэшкъэ лэжьыгъэм? Дауэ уи зэманыр зэрыбгъакӏуэр? Сэ пенсию сыкӏуэну щӏымэ, ветеранскэ организацием щӏэу председателю сыхуахущ абыми, илъэсипщӏ уездыкӏэ щылэжьащ. Участник войны щӏэбгъуэ. Щэныкъуэ щӏэзгъэщ абыми, а къуэмуракӏэ сытхымыкӏэ, Дальний Восток сытхыми, зыхуэсхьэсыж, сурэтыр зыхуэсхьэсыжри стенд щӏащ, тхылъ имыту плъагъуну щарич. Ветеранхэм щхьэкӏэ стенд мэстыщӏын хуейщ, вывеска щӏын хуейщ, мемориальная доска жыхуаӏэфӏауэ адэр къэсӏэтурэ езгъэщӏащ. Цӏыхум и гъащӏэм умыпӏэшхуэ щиубыд унагъуэм. Гъащӏэ псэуэгъу пхуэхъум елъытащ. Насыпыфӏэ ухъуауэ къэплъытэу, уи лэжьыгъэм уи гур хыхьэу, уефӏакӏуэу улэжьэнми, зыри къыумыхъулӏэнуи. Къызэралъытэмкӏэ, цӏыхубзым унагъуэм къалэн нэхъыбэ и пщэ къыдохуэ, унагъуэр зытеӏыгъа хъуным, быныр пӏыным теухуауэ. Прохладэм сыдэсу, минрэ щибгъурэ хыщӏрэ игъэм унагъуэ дыхъури, мы гъэм илъэс щыркъуэ мэхъу, дызэрыздэпсэурэ. Абы медицинскэ къиухауэ а лъэхъэнэми, медицинский факультетыр дыдейм къызэӏуаха нэужьмэ, абы щӏэзгъэтӏысхьэри къезгъэухыжащ. Нартан егъакӏуэри, Нартан илъэс плӏыщӏ жылэжьащ бессмену. Заслуженный врач Кабардино-Балкарие жыӏэу хахащ. Унагъуэмрэ лэжьыгъэмрэ дауэ здэпхьа? Тынш къыщӏэкӏынтэкъым ар. Щхьэгъусэр сэбэпышхуэ схуэхъуащ абыкӏэ. Унагъуэм куэд щхьэщихыу, ну, лэжьыгъэр постоянно сызанэту, лэжьыгъэм сепшауэ сыщыт, абы нерв куэд ишхт, уешауэ щӏэкӏыжт сщӏэрэ. Ауэ гугъухь пылъти щӏэбгъуэ, унагъуэр щхьэгъусэм зэрихьэуж хъунущ. Уи бынхэм юрист ӏэщӏагъэр зрагъэгъуэтащ. Уи лъэужь теува прокуратурэм щылажьэ ехэтахэм. Ди щӏалэр прокуратурэм зыкъомыр щылэжьащ, къакӏуэри иужькӏэ хэкӏыжри, судым кӏуэжауэ нобэ-инджэбым мэлажьэ федеральный судьяу къалэм. Хъыджэбзыр нотариусу лэжьащ. Внучкэри мэлажьэ нотариусу Черкесск дэсщ, и щхьэгъусэм игъусэу. Лэжьэн быухыу узэрытӏысыжрэ сыт нэхъ ӏутэ зыхьэхыр? Жыпӏэ хъунущ акъыл нэхъыбэ хэсхауэ лэжьыгъэм, сэбэп къысхуэхъуауэ. Тхакӏуэм сыхыхьэщ абыми щӏэбгъуэ. Урысей тхакӏуэм я союзым сыхэтщ. Тхылъ тӏощӏрэ пщӏымчӏэ устхащ. Абы нэхъыбэ устха детективщ.
материал зыхуэсхьэсурэ иужьым пенсие зыгуэнэщӏу къэщтэжу стхыжурэ апхуэдэу тхылъ стхащ. Детектив зыхуэдущӏэ зыхуэсхьэсахэр абы хэтшыжурэ стхащ. Пэжу къэхъуам текӏэ убжыгъунущ. Мис мырэ си рабочий местэщ. Мыбдежым солажьэ сотхэри сешым зыгъэкӏурыжи сызыгъэпсэхуи сыкъотӏысыж мыбдежым. Интернетче зыгъэхь рукописыри абы традзэни экземпляры традзэнущӏмэ маршруткэ автобусым къратри мыбдеж зыгъэшыжащ. Утӏысыжа нэужь лажьэ зимыӏэу ягъэтӏысахэм я ӏуэхур къыдэхыжыным уелэжьащ. Абы кърикӏуа уи тхыгъэм къытхутепсэлъыхь. Тхылъхуэ стхыжа сэ остров ГУЛАГ жыӏэу щӏэбгъуэ. Ар архивный ӏуэхуэр щӏэбгъуэ. Пенсием сыкӏуэнущӏмэ сыдашыжми тӏэкӏур сылэжьэжащ, реабилитировать щӏыуэ. Лажьэ зытемылъу ягъэтӏысар яукӏахэр. А ӏуэхухэм къитхыкӏыурэ щӏэбгъуэ. Стхыурэ фодлыну тексту сэ сыкъэмей стхащ тхылъым. Архив делом хэлъхурэ. КГБ-м я архивный ӏуэхуэр къедгъэхьурэ абы схэплъурэ реабилитировать щӏыпхъэр тщӏыуэ. Абы копиер тесхыу зыгуэдэу щӏащ. Тхылъ тхыми си гугъуу щӏэбгъу арати зыхуэсхьэщащ хэлъыпӏэ куэд. Детективхэм нэмыщӏ фи лъэпкъым и тхыдэми утетхыхьа си гугъэщ. Си лъэпкъым теухуауэ куэд щӏауэ си гум илътмэ схыжарэ тызыщӏауэ. Арти архивым сыкӏуэщ абыми абы зыкъом щызгъуэтащ. Абы хэлъу щӏэкӏа ди адэр къамылъхукӏэ ди адэм и унагъуэм къызытекӏар зыкъэмыну. Ахэр къисхыжащ, абы нэмыщӏкӏэ нэгъуэщӏ мыбами щылъыхъуащ. Общем, ди лъэпкъхэм селъэӏуэ зыхуэсхьэсащ, тхылъ цӏыкӏу стхыжащ. Дамыгъэри щӏэбгъуэ художникым селъэӏущ абыми, мыстым научно-исследовательский институтым щӏэлъщ, абы ехьауэ мыбдежым фӏэлъщ, ар езгъэщӏащ. Унагъуэр фызыхуэсыжа нэужь лэжьыгъэм куэду фытепсэлъыхь къыщӏэкӏынщ. Псори зыхуэсӏэну щӏэбгъуэ юридическэм тетепсэлъыхьэ. Щхьэ щымэ лэжьыгъэм дежым я щхьэ икудауэ уэду къокӏуэжар. Нэгъуэщӏ тестепсэлъыхьыр дытригъэуну хъыбар къежьахэм, дунейпщ хъыбархэм сытхэм тепсэлъыхьурэ щӏэмыхъумэ юридическэм ди гугъу тщӏыжыӏэ. Сарахъэ Александр илъэс бжыгъэ прокуратурэм зэрыщылэжьар къалъытэри, Урысей Федерацием прокуратурэм и щӏыхь зиӏэ лэжьакӏуэ, юстицием и чэнджэщэгъу нэхъыжь цӏэлъапӏэхэр къыфӏащащ, ветеран прокуратурэм и далэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и парламентым и щӏыхь тхылъхэр къыхуагъэфэщащ. Нэхъапэкӏэ ди псалъэмакъым къызэрыхэщащи, пенсие зэрыкӏуэрэ тхылъ тхыным зритащ. Апхуэдэ ехъулӏэныгъэхэр уиӏэу, уефӏакӏуэу улэжьэн папщӏэ, ар къыбдэзыӏыгъэн цӏыху гъащӏэ гъуэгум къыбдэгъуэгурыкӏуэн хуейщ. Апхуэдэу Александр хыхъуащ и щхьэгъусэ Ларисэ. Илъэс щэныкъуэ хъуауэ здэпсэу зэщхьэгъусэхэм я зэхущытыкӏэм укӏэлъыплъмэ, уи гур хэмыхъуэнкӏэ ӏэмал яӏэкъым. Щхьэгъусэ дыхъуанэ зыхуэхъуа иужькӏэ сригъэджэжащ. Илъэсибл имыкӏуэцӏкӏэ гугъу къыздехьа жыпӏэмэ къыздехьащ Тхьэ. Конспектор философиемкӏэ, физикхэмкӏэ, историкэ ПСС, мис абыхэмкӏэ псори конспектор тхауэ хьэзыру къысхуигъану щытащ. Мис мыаращ узэджэну жиӏэу. Апхуэдэурэ къэзухащ лэжьыгъи дгъуэтри, гъащӏэм куэдӏийм сыхуригъэджа жыпӏэмэ сыхуригъэджащ. И ныкъуэм дей дуней еплъыкӏэкӏэ, ӏуэху еплъыкӏэкӏэ, ди еплъыкӏэхэр зэхуэмыдэ нэужькӏэ жесӏэрат. Пхуэфащэщ хьэдизым тебгъэсэн гуеяӏым щыцу щытащ. Апхуэдэу щхьэгъусэ тыншу, ткӏиягъи хэлъу, узыщигъэукӏыту, узыщигъэшыну, унагъуэр зыхуей хуигъазэу щхьэгъусэ тыншу щытащ. Сэ сыдеджэ. Апхуэдиз илъэс бжыгъэкӏэ ущыздэпсэукӏэ, псалъэкӏэ жимыӏэ щӏыкӏэ и гум илъу, зым и гум илъыр зым къащӏу дыхъуащ. Ди дуней еплъыкӏэкӏи зэщхь дыхъуауэ къызолъытэ. Демыш нэужькӏэ щэ нэху щыху дызытепсэлъыхьын догъуэтыр. Сыт иӏысу щытми, лъэныкъуэ куэдкӏэ сигъэсащ. Литературэ жыпӏэми, искусствэм, вот классический музыка жыпӏэм сэ абыхэм хэсщӏыкӏышхуэ щымыӏэу сыкъыӏэрыхьащ. Къуажэм сыкъыщыхъуауэ еджэн дфӏэфӏейуэ апхуэдэти, тхылъыр и куэду
зысовэкӀи мыӀэм абыкӀэ тхылъыр къищэхуану дэцэпсэуа. Лариса, Александр лэжьыгъэм сыт хуэдэ бгъэдыхьэкӀэ хуиӀэт? И лэжьыгъэм кӀийуэ, ауэ абы къыдэкӀуу и лэжьыгъэм зыхуэза Ӏуэхугъуэхэм теухуауэ, езы и лэжьыгъэ ащылэжьа прокуратурэм теухуауэ лэжьыгъэшхуэ ищӀащ абы. Илъэс бжыгъэкӀэ пенсием кӀуанэу зыкӀэ дашыжри, мис реабилитацие жыхуиӀэм елэжьати, мис абы архивхэм хэсурэ Ӏейуэ цӀыху куэд къыдихыжащ. Я Ӏыхьлам япщӀэжыху дажи къигъуэтрэ адрескӀэ ахэр къакӀуэрэ. ТелефонкӀэ къэпсалъэрэ а тхылъ птхыр дэ дыпсэууэ къыдэкӀауэ тлъагъуну пӀэрэ. Хэт и щхьэгъусу, хэт и дэлъху Ӏейуэ цӀыху куэдым сэбэп яхуэхъуащ. Уи бынхэм и адэм и ӀэщӀагъэр къызэрыхахар уи жагъуэ хъуакъэ? ГъащӀэр уи бынхэр къыщыдэкӀуэтеям де и адэм и ӀэщӀагъэ, и анэм и ӀэщӀагъэр къыхахыр. Ауэ си бынитӀми сэ си ӀэщӀагъэ къыхамыхами сыщӀегъуэжа. Лариса, зэрытщӀэщи мы гъэм илъэс щэныкъуэ мэхъу фызэрыздэпсэурэ. Фызэгурыӏуэу апхуэдиз илъэс бжыгъэ хъуауэ фыкъызэрыздэгъуэгурыкӀуэм сыт хуэдэ щэху хуиӏэр? Унагъуэр адиз илъэс бжыгъэкӀэ уздэпсэуныр, быныр тэмэму бгъэсэныр, къалъхужари тэмэму бгъэсэн щхьэкӀэ, щхьэгъусэри пӀыгъыныр цӀыхубзырауэ къызолъытэ нэхъ къэлэ нэхъыбэ зи пщэдэхуэр. Цӏыхубзыр нэхъ бэшэчу щытын хуейщ, нэхъ гукъэкӀ сыт ислъэныкъуэкӀэ иӀэу щытын хуейщ. Цӏыхухъур лэжьапӏэ щыщыӏэм де зэман нэхъыбэкӀэ быным я гъусэранэращи, абы яжриӀэращ нэхъыбэу абы и акъылым къаубыдыр. Цӏыхугъум и гур унагъуэмкӀэ лэжьыгъэ нэужьым сыкӀуэжарэт жиӏэу щытын щхьэкӀэ, цӏыхухъур нэхъыбэу зыхуейр гулъытэ, псалъэ дахэ. КъыздэдгъэщӀа гъащӀэмкӀэ сэрэзыщ Алыхьым и шыкуркӀэ, ахьэдиз илъэс бжыгъэкӀэ дыздэпсэуащ. Ди бынитӏыр зыхуей хуэдгъэзауэ солъытэ. Дэ дызэрапӀа тету дэри ахьэращ ахьэду зэрыдгъэсар. Абы къалъхужахэр икӀ абы тету дгъэсэну яужь дитуращи, Алыхьым къыдигъэхъуэтӀэ. Цӏыхум и дуней тетыкӀэм елъытащ абы гъунэгъухэм къыхужаӀэнур, къызэрыхущытынур. Адыгэм абы дапщэщи гулъытэ хуищӀт. Унагъуэм пщӀэ щиӀэрэ цӏыху пэжу къацӏыхуар куэдрэ чэнджэщэгъу яхуэхъу хьэблэм. Сэ нобэм сыкъызэрихьэлӏа унагъуэр пщӀэшхуэ зиӀэ унагъуэщ. Куэд щӀэӏым гъунэгъуу зэрытхуэхъурэми си гъунэгъуу сыщыпсэуращи, илъэсиплӏ хъуауращ зэрысцӏыхури. Игъащӏэм сцӏыхуам хуэдэу фыуслъэгъуащ, пщӀэшхуэ яхудощӀыр. Ди хьэблэм мисауэдэ зы нэхъыжь къызэрыдыхьам щхьэкӀэ Ӏейуэ дрогушхуэр. ФӀыщ хьэблэм ауэдэ цӀэрыӀуи жыпӀэ хъунущ, мисауэдэ нэхъыжь зыгуэркӀэ уей шэнджэщыну, зыгуэр гуэркӀэ къопсэлъэну, зыгуэркӀэ узэупщӀын ахуэдэу щиӀэм деӀэджи уасэщ. Александррэ мис Ларисэрэ гъащӀэ дахэ къагъэщӀащ, иджы япэкӀэ Алыхьым жиӀэмэ къахуипищэнщ. Бын дахэ япӀащ, я бынхэр гъэсащ, я быным я быныжьхэр гъэсащ. Узэхъуэпсэну хуэдэ унагъуэщ. Алыхьым куэдрэ нэхъыжьыфӀу диӀэщи, куэд иродяпэм иригъэт. Дунейм куэд щызлъэгъуа, гъащӀэ къэзыгъэщӀа цӀыхум и псалъэхэр дауичӀ гупщӀафӀэщ. щӀэдэгъуалэхэр щӀэбгъуэ зыхэзыкӀ яӀэщ абыхэм псэущэпэ зыхэзыкӀ. Сэ си гуапэт пэжым тету хабзэм теухуауэ псэуну, лэжьэну. Хуейуэ щытмэ лэжьыгъэ имыгъуэтыну зыри щаӀэм. ЛэжьапӀэ нэгъуэщӀ къикӀыр щагъуэт дей. Псори къулыкъу щӀэфыну хуейщ. Къулыкъу псори лэжьэфынукъым. Ахуэдэу щыткӀэ езы зыхуей лэжьыгъэ къыхахыу лэжьыгъэ щыӀэм и лэжьам къэсэбэп хъунут. Ирепсэуфынут. Хабзэм утетыну нэхъ тынш щыӀэкъым, жаӀэурэ яущий Александррэ Ларисэрэ зэрыгушхуэ я къубын щыбынхэр. А псалъэ пэжхэр цӀыху псоми зэхащӀыкӀыу псэуфмэ, гъуэгу захуэ нэхъ теува ихъунщ, гъащӀэ тэмэми къагъэщӀэнщ.